Momentálne máme v podstate hotovú izoláciu. Teď mám takový nelahký úkol, ale potrebujem sa zbaviť prebytočnej pieny. A skúšal som niekoľko variant, toto je řezaná nožem. Je to takové nie moc optimálne a vyskúšam řezací drát. Takový špeciálny, môžem to vyskúšať s týmto. A pak sme chceli potiažmo vymysleť niečo z automotív, to znamená, že mám motoreček na stierače a chcel som to vymysleť, aby to řezalo za mňa. No ale dřív než sa k tomu dostanem, alebo než to skúsim, by som rád vyskúšal ešte tretiu variantu a to je vlastne trafo odporový drát. Mám nejaké sklolaminátové tyčky, takže skúsim spraviť takovú tú rezačku na polystyrén a malo by to rezať aj penu a tým pádom by som si to hodne uľahčil, takže ja to skúsim teraz nejakým spôsobom spojazniť. Trafo mám docela zaujímavé, výstup 15V a 15A, ten drát by to rozžhaviť mohlo, no a uvidíme, čo sa z toho vyklube. Možná to pôjde a možná to bude hezké. Skúšal som totiž to rezať takouto malou rezačkou, ktorá je taková varianta trošku easy. Dokázal som s tým odrezať vlastne takúto vrstvu. Docela to šlo, takže teď skúsime zvýšiť výkon a uvidíme, možno sa nám to podarí a ja spravím návod, jak si to môžete spraviť sami. Takže, rekapitulace. Výmysel, ktorý som vymyslel s drátem, tak, trafo, ktoré som kúpil za x 100 korún, je super, jede, ale odporový drát, ktorý v podstate sa tam používa, sa mi dvakrát pretrhol, takže špatne. Použil som pak rezný drát. Rezný drát je samozrejme z iného materiálu, pretrhol sa takisto. A tretia varianta, chcel som mechanickým spôsobom použiť rezný drát, ktorý je na to určený a nemysliteľné, strašne to trhá tú vatu alebo pienu a je to teda des bies. Takže ďalšia varianta je pilka, samozrejme použitil som list takový, ten je moc hrubý. Jo, tento strašne trhá. Osvedčil sa teda list na železo a samozrejme ostrý nožík. Takže našťastie mám iba jeden kontener. Možná si myslím, že tak 2 dní to budem teda ořezávať. Chtiac nechtiac proste není zbytí. No, tak mám čo robiť. Samozrejme určite existujú rezačky, existujú určite vocasky, takzvané pilky, ktoré majú takové špeciálne listy, ale ja som to nesehnal a snažil som sa niečo vymysleť, ale zistujem, že víc času trávim tým vymýšľaním a mechanicky to proste poddám. Takže hurá do toho. Včera som nakoniec spravil jednu zeď. Trvalo mi to 2,5 hodiny. Bordelu neskutečné množstvo. No nicméně som mal ešte v noci jeden telefonát s Ondrou z Drift týmu a on je takový elektrický guru, no a vysvetlil mi, že tie dráty som prepálil, pretože som to mal moc napnuté.
Takže dávam tomu teda ešte jednu šancu. A z tých zbylých drátov skúsim spraviť teraz takú nenapnutú variantu, samozrejme zaizolovanú, a skúsim to spraviť menšiu variantu a pak to už asi pôjde. Průběžné hodnocení teda, jde to, topí to, řeže to, ale mám k tomu nějaké výtky. Toto je řezané pilou, toto je řezané drátem. Funguje to, troška to teda dymí, ale spíš si myslím, že budeme muset tu hrubou vrstvu stiahnuť ručně pilkou a tým drátem to už iba doladiť vlastně takové ty výčňelky a dať to do hladka, no. Takže asi to půjde, ale ta hrubá práca, toto je pilou, toto je pak oreznuté drátem, je to krásně hladké. Vychystal jsem se radši, kdyby to náhodou blaflo, ať není veselo. Takže já se teraz pustím do toho, že to stiahnem na hrubo pilkou a pak to už iba doladím vlastně tím drátem a zkusím si to zarovnat. No. Tak nějak to asi půjde. A možná si s tím troška nějak pomůžu, ale je to len o práci, takže jdu na to. Průběžná informace, jde to dobře, dokonce bych řekl, ale jako náhle tam dojde k nějakému většímu tlaku, tak ten odporový drát sa mi pretrhol. Nicméně, použil jsem řezný drát, ten se pretrhol těž, no a nakonec jsem použil vázací drát, ten je však z nějakého materiálu, který prostě na těch koncoch strašně žhavý a dokonce to malo tendenci skoro až hoře. A musím zabezpečiť nový odporový drát a mezi tým teda budem píliť pilkou a snáď ten odporový drát, viem o tom, že je iba v Olomoucu, tak skúsim vygoogliť, jestli náhodou niekto tady v Hranicích nemá. Takže bez toho to nepůjde. Tak, včera sa mi podarilo dokončiť kúpeľňu na komplet. Takže toto je už v podstate téměř ready na to, aby som to zafoldoval a mohol sadrovať. Takže dneska by som chcel spraviť kus obyváku, no a do konca víkendu zvyšok. Pořídil som si ďalší odporový drát, alebo rezací odporový. Je to špeciálna varianta drátu, takže nedá sa použiť klasický nejaký ako vázací, musí to byť špeciálny odporový. Ja kúpil som ho víc, takže budem sa to snažiť dneska popohnať a tak, ať máme čo najrýchlejší výsledok a budúci týždeň sa pustím už do sadrokartónu. Už je najvyšší čas.
Tak přátelé, ještě malá vsuvka. Na Instagramovém účtě Automotive Century proběhla soutěž. No, mali ste tam typovať ročník mého Mustangu. Trafili sa 3 z vás a 3 z vás vyhrávají. Tady jsou výherci, já vám gratulujem. No a ceny samozřejmě odošleme. Příští soutěž zasa v pondělí. Tak hodně štěstí.